Selamat pagi bro, jumpa dan bertemu lagi di acara mancing Nyambix Fishing. Hari ini berangkat lagi mancing bertiga. Hari ini Selasa tanggal merah bro. Berangkat bertiga sama Rido sama Fahrizal, rival abadi Pungki ya. Kayak Pungki rawani mangkat piye iki? Kang Bapak Soko saya. Ya. Kayak Bapak Soko iki. Targetmu piro tak takoni? Kowe to. Nek Pungi tak takoni target piro, Pung? Saiki kowe targetmu piro? Targetku manut. Manut lho. Manut iwake mangane piro kuwi targetku. Ora sip. Pungki wani target kok. Ya, wani target tapi ra target iki. Nah, aku manut iwake terus mangan sira to. Oke, baik guys, enggak usah berlama-lama yo. Cari spot dulu. Wis suwe ra tilik kene goleki spot sik bolo. Semoga hari ini cuaca bagus, rezeki bagus. Ikan makan haup-haup. Enggak usah lama-lama, kita sambung dulu. Nanti ketemu lagi di titik spot bolo. Justice. Oke masku, sudah sampai di titik spot mas. Persiapan ready, bajuran sudah tertata dengan rapi. Nggak usah lama-lama, kita lanjut lagi. Tunggu pergerakan, semoga ikan makannya mas. Ini udah pergerakan satu kali mas, sentlip tapi belum jadi tenggelam. Kita tunggu lagi ya mas. Nanti kalau sudah ada pergerakan, tak lanjut lagi bro. Semoga rezeki bagus, cuaca bagus. Kayak Mas Afan yang kono, Ridho yang kono, Mas Aan di sana. Lanjut dulu bro, mantap. Ini masih pergerakan perdana mas. Ulah, apa iki ya Allah. Tak ada orang krungu aduh banget aduh. Wah, gila ya Allah. Ulah ora kena tarik, Do. Dian. Nggak munggah bolo. Walah melayu neh bolo. Ulah. Wah, ya Allah Gusti. Ngerti-ngerti ilang ngono wae kembangane. Oh iya. Ndok lumba-lumba aku, Bot. Ya Allah, barang opo iki? Tembak nyangklak bro. Oke. Ikan makan cantik loh. Tak cipuke sik, Mas. Walah kayak Mas Ridho nyeblak neh. Wis pindho lho, do wedo ora kena-kena do. Telati wedo. Iki bolo tak jikuk sebentar bolo. Ikan terselamatkan, Mas. Walah ya Allah Gusti. Ciluk basik. Hei. Ciluk. Wah, hilang apa kayak. Yo, ikan perdana bolo. Justice to, Mas. Lah 5 jari sakmo ini. Ikan cewek Mas iki, Mas. Ikan cewek panjang dan lebar loh. Justice. Mantap ya, Mas yo. Kita lanjut lagi. Tunggu pergerakan selanjutnya. Lah gede blah iwake bolo. Masuk ya Mas yo. Kita lanjut lagi. Foto dulu Mas, jangan lupa. Foto dulu. 1 2 3. Backlight bolo nanti iki. Gini. 1 2 3 cekrek. Masuk. Lanjut dulu Mas, tak wadani bronjong dulu. Mas Ridho iwak gede Mas sengklek walsane dulu bolo. Bayuh ya Allah. Kalem do, tarik senari do alon-alon do. Ora apa alon-alon. Aja dipaksa, dituntke ae do. Ucul? Ndak ya. Ditarik ya jalan alon. Oh ya es mlayu. Walah. Ketok mlayu. Gede jane? Ya tetap gede lho, do. Ya Allah, iyalah. Aja mok paksa, ngajaru mbok paksa do. Ra apa do. Baleni neh do. Josi rapo do. Ditunggu lagi bolo. Ikan makan gemuk-gemuk kayak. Walsane ceklek ngantian Ridho kayak. Rapo, langsung lanjut lagi bolo. Ditunggu lagi. Ikan makannya agak lama agian Mas, karena angin belum ada, harus belum ada, jadi makannya agak menunggu. Neng ya ora apa-apa wes. Justice. Semoga masih makan lagi besar-besar lagi. Kita tunggu lagi ya Mas.
Poh kae. Kecekel saiki bara kewane kae. Wah ayo kae. Wah. Ya, Rido nyoblak ping ora kowe do ping 6 ya, Do. Ping 6 kuwi kena satu itu, sing satu tadi lepas karena pancingnya potol bolo. Tadi punya aku tenggelam nih sing iki dandan pancing lho. Ilang tak seblak ra kena. Ya antenane Mas kita settinge sik meneh tak cemplunge ngono. Ngon Rido nggon iwak kae. Kancaku takon manggon ngono ra gelem kok, Do. Oke, dilanjut lagi Mas. Nanti kalau sudah ada pergerakan kita sambung lagi. Aduh, untuk naik bolo. Marung ke pencet record bolo ya Allah. Sik. Tak siku sik. Oke, ikan terselamatkan Mas. Mau malah orang kepencet record bareng iki kurang ajar iki. Orang kepencet record mau. Oke. Tapi lebih besar yang tadi Mas. Tapi yo iki walah 5 jari tutupan bolo. Jersis toh, enggak usah lama-lama. Dilanjut lagi. Iki mau tak inger redup sana, soalnya redup sana panas Mas. Dilanjut lagi. Iki yang pertama tadi ngatang-ngatang tak lodok cangkeme. Oke, mantap ya Mas ya. Dilanjut lagi bolo. Rido, entuk neh melu do. Melu do. Alah ya Allah Gusti do. Do, oh lo, iwakmu tido. Oke, baik do. Woi, kambunganku yo ilang ya do. Woi lo, ora iso tarik do. Ya Allah Gusti, boy lah ya Allah. Lho ya Allah Gusti. Pencet record nek iki wis ambut. Lho. But. Delok nek to. Dengkulku ngewel iki lho. Lho ya Allah Gusti. Kayak mah nyepil iwake Rido malah nggonku ilang aduh. Lho. Ya Allah. Oke, masuk. Sing sak meneh-meneh 10 wae, Mbah. Koncoku ora trimo, Do. Sing 8 sing pertama mau. Sing saadine 10. Waduh, Mas. Sing patang nyari rong dinah wae. Yo, lho. Ngantek nelek iwake. Oke, masuk to, Bro. Ikan gemuk-gemuk, Mas. 2 3 ya, Do, sementara ya, Do ya. Sing kae pokok bawang kok ora apa-apa, Do. Dosis bolo. Taruh sini dulu. Kan segini lagi Mas, 5 jari lagi. Dosis to bolo. Dilanjut lagi, ditunggu lagi pokoknya. A1 bolo. Tapi makannya agak lama soalnya arus mbak angin itu belum ada Mas. Harus mati Mas Ian. Tapi enggak apa-apa, masih mau makan. Dosis. Bolo, geser agak ke sini bolo. Ya ampun. Ya ampun. Lah, nunjem bolo. But. Allah, ya Allah. Aduh. Apa nih? Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Kayak jan sak menimen ya, Mbut ya. Ya ampun. Ya ampun. Ini dileh dulu. Dileh kamu sini dulu sini, oke? Tak ambil ikan 2 jari cangkeme. Ya ampun, berat meneh. Aduh, ya ampun penak banget. Aduh. Andi murung tekan kene suwe men Andi. Wah, ngono kok mangane kudu jeru yo sakmene, Bud. Ya ampun. Amit Mas nggih. Soale ora mangan Mas. Bolo. Masuk to bolo. Sing sak meni-meni 8 berarti kurang 5 neh, Mbah. Yosis ya bolo. Masuk foto lagi 1 2 3. Wah, backlight bolo kene wi. 1 2 3 cekrek masuk. Taruh dulu, kita umpani lagi bolo.
Semoga masih banyak temannya. Justice. Ayo, kancaku entuk iwak lagi. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Alah, wis cocok. Iso cerita do. Kayak siji lho iki lho. Paling ora entuk loro neh kowe. Alah, kayak siji sakmono tambah iki to ya. Endi wae? Ora ketok. Dilodok. Ada garing kok nih. Boy apa iki? Iyalah. Malah diterak bro. Tak lunga sik iki wah. Masih terak bengok iki piye iki. Wajib ditempel nek iki bro. Tempel ketat pokoknya iki. Boyo. Boyo gede meneh. Alah ya Allah. Wak sak mono-mono kan ora kena-kena ya do ya. Kocah cilik. Wes, tak nyongkok. Wah. Nabrak Rido ngono. Bud, jejer ya. Jejer, Bud. Oh. Gek toto telu bolo. Delok siji ya. Boyo. Boyo. Boyo, ya Gusti di. Cekelnya nih. Aduh ya Allah. Kayak saumpanan bolo. Nyeti gek rampung telu. Bayo ya Allah. Nyo, gocokno ya. Nyo. Wah, ya Allah. Gede mendan. Ikan cowok nek iki, Bud. Balah ya Allah Gusti lah. Cek gawi lek. Dititip dulu ya dia. Ya. Titip ya. Sak njiko sik di. Gawi lek. Iring kok sing mancing ya. Tak jiko sik dulu, Mas. Ada. Aduh. Rawani namat ki aduh. Ya Allah. Ya Allah gitu bro. Foto dulu. Cekrek. Iya ya. Justice ya. Kok gini sih? Yes, tumpani lagi bro. Kayak masuk pokoknya. Aduh. Ya pergerakan bolok. Uyuh. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ra kena ditarik di. Di ra kena ditarik di. Oh iya ya Gusti. Waduh. Oh iya. Ya Allah, kemeng tenan di. Oh, gila ya Allah. Weh. Nujem. Lanjut kita. Aduh. Full. Ya Allah. Ikan cewek, Le. Tuh. Malah pindah. Penonton harap tenang. Ikan makan cantik. Ya Allah Gusti. Ikan makan cantik bro. Nanti nujam ya dia. Tadi. Bro. Tak ambilnya sebentar bro. Tenang. Bro. Ya Allah Gusti. Iyalah. Sak mini bro. Backgroundnya Andi lah yang apik lah. Cilu. Kupisku bergetar di. Anjir, segini lagi bro. Masuk tuh Mas. Foto lagi. Cekrek, langsung seleh kayak gini.
diumpani lagi, nggak usah lama-lama bro. Semoga tambah 0-0. Oke, mantap bro. Oke bro, ayo. Woi, aduh. Wah, si jiwa ya malasane di. Rasa loro-loronan. Wah, si jiwa ya kuwi kuat siji iki. Ayo, kanca-kanca iwak pindah yo. Wis entuk ayo pindah yo. Aduh ra. Aduh. Lah gede men lek anto. Ayo. Alah nek ngene tak sesuk mangat limpe dhewe nek iki. Jelas. Mriki to Mas An. Kal iwak lho, Pol, kang mancing kok turu. Bayo, lanang gede men nek lho. Waduh luwih gede kuwi asem iki. Asem iki. Asem ya di Wendi. Tak tapuk malan kuwi di. Gede men nek. Lemis men jarine. Wah, gede men kalau iwak lanange kok jan. Bah, jane tak maju lah aku ora penak tok iki. jane ge meh tak nggoni ngono ki mau to. Wis dinggoni sik kok, Mbut. Puculo, wala ndredeg ngewel. Bayo, gede men. Iwak lho, Pol. Kang mancing kok turu. Nyusul ki entuk iwak ndi? Ndi iwake delok to? Bayo, ciluk base. Dua jari cangkeme. Punggi piye punggi? Ung. Wah, gampange kok ngene. Ayo. Wes, oke di dilanjut di. Aku tadi juga baru nyeblak, Mas. Tenggelam lho. Mak ndrup kurang sabar sithik bolo. Cara dintene sediluk ngono ya, ambles kena. Ayo Pak, umpanane lagi wis nunggu lagi. Semoga saja makan lagi, Mas. Justice. Oke, Mas. Lu Tuangel nih ngopo but. Nunjem meneh bolo. Oh yo, kayak mau nyeblak ping pira mbut 3 ya, Bud. Ora kena bolo, dinteni itu kan. Makan cantik kejuli. Lagi kena bolo. Edian. Oh yo, kayak bolo. Kemeng tangane Cik Bud. Agenteni ora? Ora wis 50 wae apa-apa jane kok. Nunjem. Pucukan kuri. Ayo mentelung juranku bolo. Ya ampun. Ayo naik. Oh lah ngerot lagi. Oh iya, berut lagi. Ya ampun. Ya ampun. Naik. Wah, masih turun lagi bolo. Ya ampun. Aduh, harus iwak ini nan. Ikan kedalaman roso-roso bolo. Oh, iwak sakmene tak kira 3 jari mau, Bud. Junjung wani ya? Wani ya. Wah, iya. Oh, gambar rumah, Bro. Nggih, nanteng iwak sakmene ya ora apa-apa. Cilik bolo iki timbang sing mau, gede sing mau. Ayo ya Allah. Ikan segini. Lah. Ikan segini, Bro. 5 jari. Ya lemu tuh titik-titik lah ilun jegring gantian. Oke, mantap ya bolo. Dilanjut lagi bolo. Semoga makan cantik lagi. Amin Jandi. Oke. Oke bolo. Suasana jam 12 Bayo. Panas kentang-kentang flat nggak ada angin bolo. Habis dapat yang ke record ini tadi. Terus pergerakannya tuh agak kurang, Mas. Bener-bener hilang iwaknya. Ternyata di sini tadi tuh kayak ada sangrai tau. Itu tiba-tiba merepas semua. Terus tiba-tiba di sampingnya Fafa itu disamber toman gua gede-gede iwaknya. Cepu aku. Ternyata pergerakan hilang ano monsternya. Iwaknya jadi hilang iki, Bot. Wah, bener-bener besar tenan, Mas. Nenggak ning ngono nyamber ikan kecil paling. Di kirine Farizal tuh. Cepu aku jan kaget nganten. Ternyata di Uber toman jaire kabur, pergerakan jadi sepi bolo. Habis ini kalau nggak ada pergerakan lagi coba kita geser aja ke agak mungkin ke depan sana atau ke belakang yang spot pertama tadi. Kita coba ulang sana. Tahu-tahu ada tomane sini, Mas ternyata. Ya ampun, seneni wong kowe.
Oke, lanjut dulu mas, nanti kalau sudah ada pergerakan kita record lagi. Just semangat. Oke, pindah agak ke sini mas. Karo Farizal Rido. Andi, Iqbal pindah sana mas, neng Beranjang Lor dewe. Mas Aan tadi nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang. Karo mangan roti sih bolong ngeleh bolo. Karo menunggu pergerakan ikan kayak. Farizal nih di situ naik 2 ekor mas. Ikan gemuk-gemuk kan. Ditunggu dulu punya kita, semoga makan di sini mas. Karo wong isik saya mangan roti bolo. Kita lanjut dulu bolo. Nanti kalau udah ada pergerakan kita sambung lagi oke. Mantap. Oke, pindah spot dangkal mas ki, tengel ki. Iya ke. Iya, lumayan bolo juga. Pindah spot dangkal, ikan 3 gendut. Lumayan bolo. Buat tambah-tambah. 3 gemuk masuk, lanjut lagi, tambahin lagi sambil menunggu waktu ikan masih makan, kita usahakan pokoknya mantap ya bro. Oke masku, selamat sore. Sudah saatnya kita pulang mas, jam 3 seperti biasa, prepare lentuk kesel bro. Sedino panas sih bahaya ya Allah. Kalo ya saya nggak mau ke Bali. Ya mas, kita cukupkan untuk acara mancing hari ini. Untuk hasil hari ini wadah mas, tapi ya nggak banyak ikannya. Iki gone sapa iki? Farizal. Iki wah iwake. Gila, gemuk tuh kalau. Dapat 4 ekor. Oke, ngen Rido iki 2 ekor lah. Babon dan iki nggon Andi iki mau nyusul ki balah ya Allah iki lho. Alah, nyerik ki tenan suarane iki. Mas Andi dapat ini tok belo, 1 yang gede. Iqbal iki. Untuk berapa? 4. Bayo untuk 4 nih cilik-cilik. Ya 3 jari. Pres. Ini punya aku belo, dapat berapa ekor gimangan belo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor tok lah ya Allah Gusti. 8 sing sak mene-mene. 10 ekor ra genep lho. Wis ndak bapak ikane full babon lho. Ukure patang nyari ngene Mas. Ukure patang nyari ngene iki yo. Ora. Pungkirawan mangkat jare. Sing terakhir tadi nih Mas, dapat di sini. Di Kulon Gladik 3 gemuk ya. Sana jangan lupa andenya big pokoknya bolo. Terima kasih semua yang sudah menonton, jangan lupa diklik like, comment dan subscribe-nya. Thank you for watching, see you next video.